Sarado na, oh. Tama lang, tama. Oh, tayo mamaya. Kasi panalo tayo. Out. Scorer. Yung scorer. Scorer na sa ba dapat pasok? Tsaka videographer. Yung scorer at videographer, pasok ha. Yan, naubos na. Parang ano ngayong hangin? Bill sumara. Nice. Yan, tayo na. Galing. Dapat meron niya dati. Nice. Galing. Nice D. Nice D. Para mabilis matapos eh. Ano? Tira! Hindi sabihin ka tira. Kita natin dito na kung ano na. Walang tao eh. Pag naglalaro ka, eh, hindi mo ano eh. Uy. Baksit! Look. Yan, para mabilis. Damihan mo pa ko eh, para matapos. Para tapos agad. Sabi. Oh, good! Knock, Wow! knock, knock, Yabang, yabang. Paul yung pre, di ba? Yabang, yabang. Yun! Yun, nice Koy. Tira! Konti na lang, Koy. 13 points na lang. Lo. Nice! Sayang. 8 na sana. Uy, gandang pasa! Bumawi! Bumawi! Ginandahan na yung pasa. Nice!
Nice! Konti na lang. 12 na lang, 12. Angin na shoot na lang. Ay, init na yan. Yun! Yan, Koy. Kukunan kita. Basta ispasok mo lang, ha? Oh, yan. 10-2. 10-2. Konti na lang. Kalahati na lang. Tira mo! Yes, kukilit. Pwede na yan, Koy. Kaya na yan. Ulang. Nice! Nice screen! Nice screen! Oh, walo na lang. Walo na lang. Para tapos agad. Ganda na kuha. Tira mo, Del! Do 3 points, oh. Yun na ulit, yun na! Patayin na naman. Kukunan kita. Basta ipasok lang. Hindi sinik eh. Uy! Mahabol! Nice! Galing. Patay! Kaya, kaya. Pasok. Uy, humabol! No, ang ganda na ng pasa mo, ha. Bawi na! Lahat ng score dyan, either sa'yo o assist mo. Oh, galing. Pasok. Yun, pasa ulit, oh! Oh, hindi ko nakunan. Hindi lang, hindi ko nakunan. Shit! Ay, talaga! Yun! Yun, humabol na! Galing! Puro kay Rodel yun! Oo, kay Rodel yun. Kung wala si Rodel. Wala. Wala na. Okay lang, masaya. Mas madami kami laro. Yari sila. I-ano natin yung, i-mute natin yung ano pag-upload, ha? Pumasok yan, ha? ...24 tayo, ano? Nako! Ayan na, ayan na! Konti na lang! Dalawa na lang! Nahirapan mo naman. Nahirapan mo naman yung tao.
Not. Loko. Technical ka raw din. Advantage foul yun. Oh, galing. Uy, hindi ko na kunan. Ang ganda sana ng handling. Uy! Tabla na! Buhaya oh. Pero dalalit yun. Oh, 10 minutes na to ah. Yun! Dalawa na lang! Naka-record ba to? Dito na siya. Kala ko hindi. Takot. Oo nga, nakarecord. Pasko yun. Upload ko na nga yung isa habang nag-ano. Tagal mag-upload. Busang ano, dapat wifi. Huwag mo na patagalin eh. Sus. Ayan! Pasok. Yun! Muntik na oh. Yan, Koy. Okay na yan. Yan! Apat na lang! Apat na lang. Lakas mo sir. Apat na lang kami na. Uy, pumasok ka. Ay, palit daw kay ano, hindi makakalaro ngayon. Sa next. Sino? Uy! Pasok dun. Bira. Paano ka pa dyan? Loko-loko. Sayang! 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 Tira! Last! Yay! Kami na. Ano ba yan? Yung talo kanina, sino ba yun? Uy, nag-score at saka nag-video. Yung nag-score, napasok yun. Nag-score, pasok Pero yun. yung talo kanina, mamaya na sila. Sino ba yung talo? Sino nga yung talo? Si ano? Si George, si Noel. Kasi hindi pa nakapahinga na ba si Miguel? Nakapahinga na rin kanina yung talo, no? Hindi, kami na lang pahinga. Pero ako nag-video eh, sama ako. Video tayo. Ano ba yan? Ayun na! One more!